kibango ole kibango ole kibango ole kibango ole kibango. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut le déclarer ce soir? Il est le Dieu qui dépasse tout. Il dépasse tout cela qui s'appelle des dieux ce soir en ce lieu. Il est le Dieu qui règne d'âge en âge. Il est le Dieu qui règne d'éternité en éternité. Il est le Dieu élevé au-dessus de toutes choses. Il est le Dieu qui mérite de traîner à jamais. Il est le Dieu qui mérite de régner à jamais. Il mérite de régner à la place de nos problèmes. Il mérite de régner à la place de nos difficultés. Il mérite de régner au-dessus de toutes choses. Il est le Dieu qui règne, car c'est lui le roi de rois. C'est lui le roi de rois, le Dieu qui n'a pas de pareil. Il est le Dieu sans pareil. Il est le Dieu sans pareil. Il est le Dieu qui n'a pas d'égal. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à toi Jésus. Tu peux continuer à élever ta voix. Uendelee kumbariki Mungu jioni ya leo. Unaenea heshima Yesu. Tunakuinua tena, tunakubariki. Unaenea uweza na mamlaka Bwana. Uinuliwe juu ya kila kitu chote kijiinuacho Baba. Juu ya elimu yote tunainua jina lako. Juu ya ufalme wote tunakubariki. Juu ya kila kitu chote, juu ya mbingu zote unaenea. Unaenea heshima na haki kamanda. Hakuna mwingine kama na wewe Yesu. Asante kwa wema na neema yako. Asante kwa wema na upendo wako Baba. Tunakushukuru jioni ya leo kwa sababu utatutembelea. Tunakushukuru jioni ya leo kwa sababu utaongea pamoja na maisha yetu. Tunakushukuru Bwana kwa ufufuko ambao utakaoleta jioni ya leo. Tunaomba, tunashukuru kwani utatuacha kamwe. Kwa uwezo wa jina la Yesu. Acha neema na haki yako Mfalme iwe pamoja nasi, uongee pamoja nasi jioni ya leo. Tunaalika neema na kibali chako, neema na uzima wako vitawale, neema na haki yako viwe pamoja nasi. Mikononi mwako taifa lako tunajiweka, kwa uwezo wa jina la Yesu. Tunaomba, tunashukuru kwa kutufungukia kamwe. Asante Yesu, tunakushangilia, tunasema asante. Kwa uwezo wa jina la Yesu. Shalom peuple de Dieu. Mahoro bwoko bw'Imana. Shalom encore une fois. Mahoro kandi. Tunashukuru Mungu kwa neema yake. Turahizagira Imana kubw'ubuntu bwayo. Tunamshukuru tena kwa upendo wake jioni ya leo. Imana kandi kubw'urukundo rwayo. Kuwa Mungu anakubali tuongee maneno yake. Kuba Imana yemeye ko tuganira nayo kandi. Na kabla sijaendelea na message, mbere ko mbandanya n'ubutumwa, namshukuru baba wangu wa kiroho. Ndashimira data wanje w'imwemu. Kuwa Mungu tena nilimuongoza nipate kushimama mbele yenu. Kugira ngo Imana yamurongo kugira ngo magara imbere yanyu. Na nyinyi taifa la Mungu jioni ya leo. Namwe bwoko bw'Imana. Mungu awatendeeni mema. Imana ibagenderere. Mimi nasema Mungu awabariki. Nango ndavuga ati Imana ibahezagire. Mungu ayawajibie haja ya moyo wenu jioni ya leo. Imana ibishure bijanye n'imitima yanyu no mugoroba. Haleluya. Haleluya. Basi neno ambao Mungu ametia moyoni mwangu inasema hivi. Imana zize ku mutima wanje ivuga ngo. Teme yenyewe tutaongea pamoja. Umutwe w'amatima turi buganireko. Inasema hivi. Uvuga ko je ne mourrai pas, sinzopfa, je vivrai. Nzobaho. Sitakufa, sinzopfa, bali nitaishi. Ariko nzobaho. Sitakufa, sinzopfa, bali nitaishi. Ariko nzobaho. Ni mambo mengi ambayo huwa shetani huwa anayatayarisha. Ni vyinshi satani ategura juu apiganishe maisha yako, kugira ngo arwanye ubuzima bwawe, juu atake sfere zote za maisha yako, kugira ngo atere ibice byose bigize ubuzima bwawe. Lakini mapenzi ya Mungu, ariko ubugombe bw'Imana, wala matashi ya Mungu, cyangwa iby'ubugombe bw'Imana, ni juu uishi, ni kugira ngo ubeho. Na kuisha iko tu kuishi hivi, kandi kubaho si kubaho gusa nk'abandi bose, lakini kuishi na uko unaona matendo makubwa ya Mungu ndani ya maisha yako. Ariko kubaho uri kubona ibikorwa bikomeye vy'Imana mu buzima bwawe. Basi jioni ya leo, rero no mugoroba, magharibi ya leo, kuno mugoroba, Mungu atafanya jambo fulani, Imana izakora ikintu runaka ambalo litatuma unaishi, lakini unaishi kwa furaha. Bituma ubaho ari kubaho mu munezero, unaishi
lakini unaishi matendo makubwa ya Mungu. Ukabaho ari kubaho ibikorwa bikomeye vy'Imana. Basi hiyo iwe partage juu ya maisha yako jioni ya leo. Mugabane ku buzima bwawe no mugoroba. Basi mukinikubalia, rero munyemereye, acha tusome maneno ya Mungu. Reka dusome ijambo ry'Imana. Baadaye tutaenda tuna tafsiri. Hama tugende dusobanura. Tunasoma 1 Samuel 27. Tunasoma Samuel wa mbere. Tunasoma premier verset. Murongo wa mbere. Nous lisons au nom de Jésus. David dit en lui-même, je périrai un jour par la main des Sauls. Il n'y a rien de mieux pour moi que je me réfugie au pays des Philistins, afin que Saul renonce à me chercher encore dans tous les territoires d'Israël. Ainsi j'échapperai à sa main. Amen. Je reprends encore une fois. David dit en lui-même, je périrai un jour par la main des Sauls. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins, afin que Saul renonce à me chercher encore dans tous les pays d'Israël. Ainsi j'échapperai à sa main. Amen. Tunasoma Psalm 118. Tunasoma Zaburi 118. Ni psalm yenye tunajua sote. Zaburi twese tuzi. 118. Zaburi 118. 17. 17. 118, 17, nous lisons au nom de Jésus. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Amen. Tunasoma Jérémie. Tunasoma Yeremia. Jérémie 39, 15 à 18. Yeremia 39, 15. Jérémie 39. Yeremia 39, 15 à 18. 15. Je lis au nom de Jésus. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots, pendant qu'il était enfermé dans la cour de la prison. Va, parle à Ebed-Melech, l'Éthiopien, et dis-lui, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais faire venir sur cette ville les choses que j'ai annoncées pour le mal et non pour le bien. Elles arriveront en ces jours devant toi. Mais en ces jours, je te délivrerai, dit l'Éternel, et tu ne seras pas livré entre les mains des hommes que tu crains. Je te sauverai, et tu ne tomberas pas sous l'épée. Ta vie sera ton butin, parce que tu as eu confiance en moi, dit l'Éternel. Amen. Dans le même livre, Jérémie 45, tunasoma de baadaye tunashuka. Je lis au nom de Jésus. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur toi, Barik. Tu dis, malheur à moi, car l'Éternel ajoute les chagrins à ma douleur. Je m'épuise en soupirant et je ne trouve point de repos. Dis-lui, ainsi parle l'Éternel, voici ce que j'ai bâti, je le détruirai. Ce que j'ai planté, je l'arracherai. Savoir tous ces pays. Et toi, rechercherais-tu de grandes choses? Ne les cherchez pas, car voici, je vais faire venir les malheurs sur toute chair, dit l'Éternel, et je te donnerai ta vie pour butin dans tous les lieux où tu iras. Amen. 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 Neno yenyewe tuko tunazungumzia ni neno ambayo inasema hivi, nitaishi, nzobaho, sitakufa, sinzopfa, nitaishi, nzobaho, nipate kuzungumza matendo makubwa ya Bwana. Mbone kuvuga ibikomeye vy'umwami. Lakini kabla sijaendelea, imbere yuko mbandanya, nilipendelea nizungumzie kitu hiki. Nataka mvuge kuri kino kintu. Sisi kama vile wana wa Mungu, twebwe nk'abana b'Imana, sisi kama watu ambao wanatafuta uso wa Mungu, twebwe abantu barondera mbunyonga h'Imana, mbele ya macho ya Mungu, imbere y'Imana, ni wanani wale ambao Mungu akiwaangalia naonaga ya kwamba ni wazima? Ni bande Imana yihweza ikabona ko ari bazima? Ni watu gani, ni watu yupi ambao Mungu akiwaangalia nasemaga hawa watu kweli wangali na uzima, wako na uhai ndani mwao? Ni bahe bantu Imana yihweza ikafata abantu Imana ikafata abantu baracyafise ubuzima. Na kabla hatujazungumzia mambo mengine, mbeko tuvuga ku ibindi bintu, ulimwenguni pote, nyisi yose, watu ambao tunaweza sema ya kwamba wako na uhai, abantu twovuga ko afise ubuzima, watu ambao wanaweza sema ya kwamba wako na uzima ndani yao, abantu bavuga ko afise ubuzima muri bo, mbele ya kitu chote, mbele y'ikintu cyose, ni watu ambao wako na Kristo ndani ya maisha
maisha yao. N'abantu bafite Kristo mu buzima bwabo. Ni watu ambao Yesu anatawala ndani ya maisha yao. N'abantu Yesu aganje mu buzima bwabo. Hawa ndio watu wa kwanza ambao tunaweza sema ya kwamba wako na uzima ndani yao. Aba nibo bantu bambe tuvuga ko bafite ubuzima muri bo. Na kabla hatujatushia zingine aspect zote, tutarakora mu bindi bice vyose, watu wenyewe wanaweza tembea na Mungu anasema niko naona hawa watu ni wazima. Abantu bogenda genda Imana ikafata abantu ndabona ari bazima. Ni watu wenye kusantre ya maisha yao Kristo anatawala. Na abantu bose aho Kristo ari waganje mu buzima bwabo. Bien aimé, peu importe miracle yenye uko natafuta. Na makuru gitangaza uri kurarondera. Peu importe kitu kikubwa zaidi kenye unaweza tafuta. Na makuru gikomeye cyane worondera. Watu miongoni ya watu wenyewe wanaweza sema, hagati y'abantu bovuga nitaishi, nzobaho, sitakufa, sizopfa. Wala miongoni ya watu wenyewe wanaweza sema mimi niko hai. Change hagati y'abantu bovuga ati je ndi muzima, niko na uzima ndani yangu. Sisi ubuzima muri jewe. Ni watu ambao wako na Kristo mbele ya mambo yote, ni watu wenyewe wako na Kristo ndani ya maisha yao. Wako chamo mu buzima bwabo. Haleluya. Amen. Basi ndasoma. Rero kadusome. Acha nisome kabla sijazungumzia hizi verse ambazo tumezungumzia. Imbere ko tuvuga kuri iyi mirongo twasomye. Yohana 3 Yohana 3:36. 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Amen. Watu ambao wanamwamini mwana, abantu bizera umwana, watu ambao wanamwamini Kristo, abantu bizera Kristo, ndani ya maisha yao kuna uzima. Mu buzima bwabo hari ubuzima. Lakini watu ambao hawana Kristo ndani ya maisha yao, ariko badafite Kristo mu buzima bwabo, ni shida, ni bibazo. Bien aimé, bene data, peu importe miracle yenyewe unaweza kuko na tafuta, na makuru bitangaza uri kurarondera, wala kitu kenye unataka Mungu akutendee, cyangwa ikintu wifuza ko Imana gukorera, lakini kitu ambacho kinaweza kuwa fondation, ikintu coba nginga fondation, wala kitu ambacho kinaweza kuwa msingi ya mambo yote, cyangwa ikintu coba ngintango y'ibintu byose, ni relation yako pamoja na Kristo, usabane hagati yawe na Kristo, ni kutawala kwa Yesu ndani ya maisha yako, kuganza kwa Kristo mu buzima bwawe. Pamoja na hiyo, hamwe n'ivyo, kuna mambo mengine Mungu anapasha leta ndani ya maisha yako, arundi buzima Imana ke kuzana mu buzima bwawe. Nakumbuka habari, nibuka inkuru, wakati Yesu alipofika, musi Yesu yashika, alipofika kwao na Martha, ashikiwa ya Marita, na Martha akamwambia hivi, Marita aramubwira aseme Bwana ungelikuwa hapa, uyuza kuba hano mwigisha, ndugu yangu asingelikufa, nani watu ndiye kuba yapfuye. Lakini Yesu akamwambia hivi, Yesu aramubwira ngo mimi ni ufufuko na uzima, jewe ni jewe ukuri no kuzuka, na atakaye niamini hata kufa kamwe, kandi uzonyizera nazopfa na gato, na atakaye kufa na akikufa kandi niyafa kuna nguvu za ufufuko juu ya maisha yake, ushobozi wo kuzuka mu buzima bwiwe. Martha akamwambia hivi, nyuma Martha aramubwira ngo mimi naamini ya kwamba atafufuka wakati wa mwisho, je ndize ko azozuka ku munsi w'iherezo. Ndiyo, inawezekana, ego birakunda, lakini muujiza ambao Yesu alitafuta kufanya hapa, Yesu yagiye gukora hano, ilikuwa ni muujiza wa huo wakati, wari umugisha wako kanya bukwi na bukwi. Bien aimé, bene data, kitu ambacho unapasha kukitafuta, ikintu ukiye kurondera, wala kitu ambacho unataka kutafuta cha kwanza, ikintu ukiye kurondera cyane bwa mbere na mbere, na kenye kinaweza kusukuma wewe useme ya kwamba niko na uzima ndani yangu, icyo gusubiza kuvuga ati ndafite ubuzima muri jewe, wala kutangaza na kusema mimi nitaishi, no kwamamaza kuvuga ati je nzobaho, sitakufa, sizopfa, ili nitangaze matendo makubwa ya Bwana ndani ya maisha yangu, ikome vy'umwami azokora mu buzima bwanje. Ni wakati Yesu anapotawala ndani ya maisha yako, Kristo aganje mu buzima bwawe. Bien aimé, data, Mungu hatualiki tu kutangaza materieli ambayo anaweza kuwa leta ndani ya maisha yetu. Imana ni duhamagara gutangaza ibifatika izabona mu buzima bwacu gusa. Lakini miongoni ya vitu ambavyo Mungu anataka tutangaze, ariko hagati y'ibintu Imana ishaka twamamaza, matendo makubwa ambayo ameyafanya, ibikorwa bikomeye yakoze, nayo inashimamia kwa wokovu wako, navyo bihagaze mu gakiza kawe. Matendo makubwa ambayo ameyafanya ndani ya maisha yako, ibikorwa bikomeye yakoze mu buzima bwawe. Ni wakati ulikuwa katika giza, lakini Mungu akakuleta katika nuru. Ni ukiri mu mwiza, Imana ikakuzana mu mucyo. Ni wakati ulikuwa unaishi maisha ya dhambi, lakini Mungu anabadilisha maisha yako. Ni ukiba mu buzima bw'icyaha, ariko Imana igahindura ubuzima bwawe. Hivyo navyo vinaweza tumu nasema ya kwamba ivyo navyo vyo tumuvuga ngo sitakufa, sinzopfa, bali nitaishi, ariko nzobaho. Na unatangaza matendo makubwa ya Bwana ndani ya maisha yako, bikomeye vy'umwami mu buzima bwawe. Bien aimé, bene data, kuna vitu vyenye huwa tunakuwa tunaombea, hari ibintu runaka tujya dusengera, kuna kuwaga vitu vyenye tunakuwa tuko tunatafuta, hari ibintu turondera, kuna vitu vyenye tunakuwa tuko tunakimbia nyuma, hari ibintu twiruka inyuma, lakini wapagani wako navyo, ariko wapagani barabifise. Matendo makubwa premièrement, ibikorwa vya mbere vyiza bikomeye ni uhusiano wako pamoja na Mungu, ubusabane bwawe n'Imana. Ni wakati unapoongelea watu unasema mimi nyakati za zamani nilikuwa hivi, nikiuganira bakati kera nari mezuku, na Mungu amenigeuza, amenitransforme cyane. Hiyo ndio kitu cha kwanza kenye unaweza sema niko na uzima. Icyo nicyo cyantu cya mbere ukwiratira cyane. Haleluya, amen, haleluya, amen.
kabla sijaendelea mbere yuko mbandanya wala kitu kenye utarudiana nacho nyumbani cyangwa ikintu wotahana muhira mu vingine vyote na baraka zenye Mungu atatupatia jioni ya mu leo, bindi vyose n'imigisha Imana ibusukagire hano, ujue ya kwanza, baraka ya kwanza, umenye ko umugisha wa mbere wala watu wa kwanza wenye biko na uzima cyangwa abantu wa mbere bafite ubuzima ni watu wenye biko na Yesu ndani ni mwao. abantu bafite Yesu muri bo, Haiko watu wenye biko tu na manyumba, si abantu bafite amazu, haiko tu watu wenye banajaa na franga kukonte, si abantu buzanya makonte mu mabanki. kitu cha kwanza vile ni nyongezo, Ivyo byose ni nyongera, na jioni ya leo Mungu atabikuongezea. kandi no mugoroba n'Imana bikongera. Ninazungumza nasema hivi, na jioni ya leo Mungu atabikuongezea. Ariko ati no mugoroba Imana bikongera Lakini navyo, miongoni ya vitu vyenye unapasha rudia navyo sana, hagati ibintu usiye gutahana navyo ni uhusiano wako pamoja na Mungu, n'ubusabane bwawe n'Imana. lakini Ariko jioni ya leo uno mugoroba mu vitu vyenye ambalaje yenye Mungu atakupatia muri ndani, ambaraje muri kato Imana ibuguhereze, kado ya kwanza yenye Mungu alipatiaga wanadamu, kato ya mbere Imana yahaye abana b'abantu, alikamataga Yesu, yafashe Yesu, na ndani ya Yesu muri Yesu Mungu akapakiza amo na vingine vitu, Imana aterekamo n'ibindi bintu byose akavipatia wanadamu. abihereza abana Sasa b'abantu. jioni ya leo Rero uno mugoroba utarudia pamoja na Yesu, uweza gusubirana inyuma na Yesu, na kuna vitu vingine vyenye alitia ndani ya kado utarudia navyo kwa hari jina la n'ibindi biri Yesu. buherekeze Yesu uzoba watwaye muri kado yawe. Mimi nasikia mtu iko nasema Numva ko ravuga ngo hivi ni vya dunia ibi ni vyo mwisi tutaviachaga, tuzobireka. utaachaga venye ukupataga, Uzohoreka ivyo utasize, hata kisha uache uende banza mbinguni. ubireke ubironka mu bisige, Pata vitu fulani kisha uviache uende mbinguni. gira ubironka mu zobisige. Kuko vitu venye utarudia navyo kunyumba kwa jina la Hari Yesu. ibintu ugiye gusubirana navyo inyuma imuhira mu Mimi izina rya natangaza Yesu. kuko vitu venye utarudia navyo mbinguni. Hari ibintu uzosubirana mu ijuru, Hapana kwenda mbinguni mikono wazi. ukagenda mu ijuru amaboko agaragara. Niko na declare juu ya watu Niko hapa. ndatura abantu bahano, Niko naona watu wenye Mungu anageuzia niko historia ndabona abantu Imana igiye guhindurira kwa amateka uwezo wa jina la mu Yesu. izina rya Yesu Kristo. Utaishi au utakufa, Uzobaho ntuzopfa, utaishi au utakufa, uzopfa uzobaho, na utatangaza matendo makubwa ambayo kandi Bwana uzobaho ameyafanya ndani ya ibikorwa maisha yako. bikomeye Imana izoba yarakoze mu buzima bwawe. Lakini miongoni ya watu ambao Mungu anawatendea Hagati y'abantu Imana igiye gukorera ni watu fulani, ni abantu runaka, ni kategoria ya watu fulani. n'urukezo rw'abantu runaka. Sikia nikwambie mtu wa Mungu, Uva ngwire muntu w'Imana, kabla Mungu hajakutia moyo, imbere yuko Imana igutera intege, anza ujitie moyo. tangura kwitera intege wowe ubwawe. Kabla profeti ayaanza profetize ndani ya maisha yako, Imbere yuko umuvugisha atakuvugisha ko mu buzima bwawe, wewe peke ikala kwa kukitu ujitie moyo. icara ku ntebe nawe witera intege. Generation yenye tushafikia ndani, Urungano tugezemo, kama utaki kujipa moyo utajua wewe peke. nutitera intege uzokwiyahura ubwawe. Hii ni wakati wa mtu kuikala mwake anajitia moyo. Iki ni igihe cyo murikira mu nzu yiwe akitera intege. Habari mbaya ni nyingi kuma media, Inkuru mbi nizo zuzuye ku marezo sosio, lakini wewe peke inabidi uikale na ujitie moyo wowe ubwawe ukwiye kwicara ukitera intege, na uchumbie matumaini, ukiremera ivyizigiro, ujue ya kwamba wale ambao wana Bwana ukavuga ati abafise umwami muri bo, Mungu atafanya matendo makubwa pamoja na Imana wao. izokora ibikomeye hamwe nabo. Basi Mungu ajidhihirishe ndani ya maisha Imana yako, yigaragaze mu buzima bwawe, Mungu atende ndani ya maisha Imana yako. ikore mu buzima bwawe. Daudi alihangaika, Dawidi yaragenda agenze henshi, alikimbia huku na huku, agenda hirya no hino, onksio ya Mungu ilikuwa juu ya maisha amavuta yake, y'Imana ari kuri we, lakini anaangalia maisha yenyewe anaishi, akari ubuzima bayeho, akaona ya kwamba haistahili. asanga bidakwiriye. Kila wakati iko magoti, Igihe cyose ariko arinyegeza mu masenga, kila wakati Sauli iko nakimbia nyuma igihe yake. cyose Sawuli ariko amwiruka inyuma. Biblia inasema siku moja Bivuga ngo umunsi umwe akaikala, aricara, akajiambia epe, aribwira wenyine mutima. haikukuwaga sauti ya Roho Ntabwo Mtakatifu, ryari ijwi rya Mpwemu Yera, haikukuwaga message ya ntabwo yari nabii, mesaje y'umuvugishwa runaka, yeye peke akaikala. wenyine aricara. Biblia inasema akajiambia, Bivuga ngo aribwira wenyine mu mutima, mie David jewe Dawidi ndakufa, nzopfa, siku moja mimi naona ndaangukaga mu mikono ya Sauli, umunsi umwe nzogwa mu maboko ya Sawuli. mimi naona ya kwamba maisha yangu ni ya shida, Umenga ubuzima bwanjye buragoye mimi cyane, naona ya kwamba mimi nahangaika, numva ndiko mimi ndahangayika, naona ya kwamba mambo hayatakuwa ndabona mazuri, ibintu bitazogenda neza, niko naona mauti ndani ya maisha ndabona yangu. urupfu mu buzima bwanjye. Sikia nikwambie mtu wa Umva Mungu, ubwire muntu w'Imana, bienye uko unajiambia iko ndio benye Mungu iko najiambia juu ibyo ya maisha yako. kurikira wewe si ibyo Imana yibwira mu buzima bwawe. Mubije ya Mungu, Mungu iko na bije ya kukutendea mema. Mu bubiko bw'Imana, Imana ifite ububiko bwo gukorera ineza. Mu projet ya Mungu, Mu migambi mu y'Imana, mpango wa Mungu, mu migambi y'Imana, Mungu hana mpango wa kukuliza, Imana ifite imigambi yo kukuriza, lakini Mungu iko na mpango wa kukutendea mema. ariko Imana ifite imigambi yo gukorera ineza Mu muri watu wewe. wenyewe biko wanakuwazia Mu mabaya, bantu bakwiyumvira ko ibibi, Mungu akuwazii mabaya. Imana ntirimo.
lakini Mungu anakuwazia mema. ariko Imana ikiyumvira ko ivyiza. Kitu kenye Mungu anahitaji ugeuze leo. Imana igomba kuhindura no munsi. Mungu anahitaji ugeuze kinywa chako. Imana isa kuhindura akanwa kawe. Mungu anahitaji ugeuze ulimi wako. Imana isa kuhindura akarimi kawe. Kama watu wengine maisha yao itaharibika juu ya coronavirus, nimba abantu ababuzaga uzokoneka kwera wewe maisha yako haitaharibika juu ya coronavirus. Uzokoneka kubwa corona. Na maisha yako haishi juu frontiere zinafungiwa. Ubuzima bwawe buzohera kuko ubuzima bwawe bwuguru ama frontiere yugurutse. Lakini maisha yako unaishi juu uko na provision mbinguni. Ubuzima bwawe ubayeho kuko ufisi mama. Hautakufa kwa jina la Yesu. Hautakufa kwa jina la Yesu. Luzofa mwizina rya Yesu. Mimi narudilia nasema hautakufa kwa jina la Yesu. Luzofa mwizina rya Yesu. Mungu iko na uwezo wa kutoa shinwa shina na muleta hapa juu yako. Imana yashoye kufala umushinwa mu Bushinwa ikamuzana mu Burundi kubwawe. Mungu anaweza enda Japan analeta mtu juu yako. Imana yaja mu Japan kazana umuntu kubwawe. Hautakufa kwa uwezo wa jina la Yesu. Luzofa mwizina rya Yesu. Hautakufa kwa uwezo wa jina la Yesu. Luzofa mwizina rya Yesu. Na miongoni ya watu wenyewe habana mpango wa kufa. Kandi mu bantu badafite migambi yo gupfa no na mimi sina mpango wa kufa. Nanje sindimo nukuri wakati nitakapoona yale ambayo Mungu ameyasema juu ya maisha yangu. Daudi mwenyewe alisemaga mimi ndakufa. Daudi yatuye kwa zofa. Mwingine psomo yake anageuza kinywa. Mwindi Zaburi atarahindura nono akanwa. Akasema mimi sitakufa. Sizofa. Ndaishi. Zobaho. Sitakufa. Sizofa. Ndaishi. Zobaho. Na natangaza matendo makubwa ya Bwana juu ya maisha yangu. Hautaishi kama watu wengine. Uzofa nk'abandi bose. Hautaishi kwa machozi. Uzobaho urira. Lakini utaishi kushuhudia matendo makubwa ambayo Bwana ameyafanya ndani ya maisha yako. Kuna watu wenyewe Mungu anageuzia nyimbo. Kuna watu wenyewe Mungu anageuzia chapitre. Kuna watu wenyewe maisha yao ilikuwa mnoir blanc, Mungu analeta makulere. Kuna watu Mungu ana juu kuna mambo ambayo Mungu anakuja kuyatenda. Kuko hari ibintu Imana igiye gukora. Kuna mambo ya maajabu ambayo Mungu anakuja kuyaumba. Hari ibitangaza Imana igiye gukora mu buzima bwawe. Niko naona tunaenda mahali. Ndiko ndabona tuja ahantu. Niko naona tunaenda turagenda muri tourism muri Israeli gutembera. Usikufi mapema. Nuzufe kare. Kama Yesu arudi kesho. Namba Yesu atariko aragaruka. Mambo hayo utayashuhudia ndani ya maisha yako. Uzoyibona mu buzima bwawe. Kuvoyager ni zambi. Gufata urugendo ni cyaha. Kwenda Israeli ni zambi. Kuja muri Israeli ni cyaha. Tena pour votre information. Kuko amakuru yanyu. Mario mimi naona tunavala ma t-shirt. Umego tuambia mashati. Mimi naona tunavala t-shirt za Impact. Kwamba imipira ya Impact. Lakini cha maajabu igitangaza huku nyuma baandiki ne pour impacter en français. Iki nyuma ni bandika guhindura mahanga mu Gifaransa. Oya. Lakini mimi naona binaandikwa mu anglais. Byanditswe mu Cyongereza. Born to impact. Vuka kugira guhindure. Mimi naona watu wanatokea mahali na pahali. Abantu kwa hirya no hino. Mimi naona delegation inatokea Canada. Delegation kwa Canada. Mimi naona delegation inatokea Minembwe. Abantu kwa Minembwe. Mimi naona delegation inatokea Mboko. Delegation kwa Mbongo. Mimi naona delegation inatokea Alemania. Delegation kwa Alemania. Na kama mtakuwa hai, kama Yesu atakuwa yarudia, mtaona mambo haya. Yesu atagaruka vuba. Kitu kenye Mungu anahitaji juu ya maisha yako. Imani yake mu buzima bwawe. Mungu anahitaji tu ugeuze ulimi wako. Imani ya kuhindura kanwa kawe. Mahali kwenye ulikuwa unaona mauti. Ahantu kurabona urupfu. Wewe uone uzima. Utagure kuabona ubuzima. Nabisema. Ndabivuze. Kuko watu wenyewe waliniambiaga. Abantu bambwiye Burundi abawaki. Burundi barongora. Ase watu ya Burundi biko na roho ngumu. Batu ya Burundi abawaki biko na roho ngumu. Abarundi barongora afite ibiti bikomeye. Manake vitu sikia nikwambie. Ngada kubwira. Wewe juko kwa itere nyeko fertile. Wewe kukuri muri mu Burundi butaka bwiki. Mungu anajiarrange juu akumbie muujiza wako. Imani ige kuyaranje kuremera umugisha wawe. Mungu anaumba kazi yako. Imani irema kazi kawe. Lakini kitu kenye tu Mungu anahitaji. Ikini imani kene noneho. Geuza msemo wako. Hindura imvugo yawe. Geuza msemo wako. Hindura imvugo yawe. Kenye unasema ndio kenye utaishi. Ikini uvuga nicho uzobamo. Kile ambacho unakikiri ndio kenye utaishi. Ito watura nicho uzobamo. Daudi akageuza msemo wake. Daudi ahindura imvugo yiwe. Mtu mwenye alikuwa anasema ya kwamba atakufa. Umuntu yakova kwa zofa. Mtu mwenye alikuwa anasema ndakufa
ya Sauli. Umuloko bati nzopfira maboko ya Sauli. Akageuza akasema hivi. Aravuga ngo sitakufa. Sinzopfa. Ndaishi. Nzobaho. Sitakufa. Sinzopfa. Ndaishi. Nzobaho. Ili nipate kushuhudia matendo makubwa ya Bwana. Ibikorwa bikomeye vy'Umwami. Acha Mungu akuchekeshe. Reka Imana igutwenze. Acha Mungu akutendee mema. Reka Imana igukorere ivyiza. Acha Mungu akukumbuke. Reka Imana ikwibuke. Acha Mungu akuone. Reka Imana ikubone. Lakini acha niongeze kitu hiki. Reka nongere kino kinu. Kuna vitu vyenye vinatumaga vinaakselere Mungu kutenda ndani ya maisha yako. Hari ibindi bintu bituma Imana yihutira gukora mu buzima bwawe. Kuna vitu vingine vyenye vinatumaga Mungu anakuwa karibu yako sana. Hari ibindi bintu bituma Imana ikwegera cyane. Mu watu ambao wako wanangoya muujiza wa Mungu. Mu bantu barondera igitangaza c'Imana. Acha umwambie Mungu akuumbie roho ya bien. Reka umubwite Imana ndemere umutima mwiza. Mungu akuumbie roho ya mzuri. Ndemere umutima mwiza. Kuna vitu vingine vinakawiaga juu Mungu yuko anaangalia roho zetu. Hari ibindi bintu biteye ko Imana kireba imitima yacu. Kuna watu wengine Mungu anaangaliaga kwamba huyu nikimbariki atanikwepa. Hari abandi Imana ivuga ati uyu no muhezagira arankwepa. Lakini baraka yako yote. Ariko igitangaza cyawe no munsi. Kitu chote ambacho Mungu yuko anahitaji wala kutenda ndani ya maisha yako. Ukora mu buzima bwawe. Acha uwe na roho ambayo ni nzuri. Reka uwe umutima ugira umutima mwiza cyane. Na hiyo roho nzuri itatuma na accelerate Mungu kutenda ndani ya maisha yako. Zizotuma Imana ikora mu buzima bwawe. Habari zenye tumesoma inkuru twasomye ni habari za Yeremia. Ni inkuru za Yeremia. Yeremia ni profete mwenye alikuwa anatabiri wakati mgumu. Yeremia ni muvugishwa mu gihe kigoye cyane. Mungu alimuinuaga wakati kuko apostazi mu Israeli. Imana yamushize hejuru igihe hariyo kusenga ibigirwamana muri Israeli. Na ukisoma Yeremia 26 usome muri Yeremia 26 Mungu akamwambia ingia mahali pangu patakatifu ndani ya nyumba yangu. Imana imwete ngwino hera hanje. Kwa sababu ninaona ya kwamba kuna machafuko fulani. Kuko ndiko ndabona hari warukwandura kunaka. Niko naona zina ndani ya nyumba yangu. Niko ndabura usambanyi mu nzu yanje. Niko naona ya kwamba kuna kukamata vibaya watu ndani ya nyumba yangu. Niko ndabona ari gufata nabi mu nzu yanje abantu. Hawajali yatima na wajane. Nibacitaho abimfuvyi n'abapfakazi. Biblia inasema Yeremia kaingia na akaanza kutabiri. Biblia ivuga ngo Yeremia arinjira atangura kuvugishwa. Na akazungumza maneno yote ambayo Mungu aliyatia ndani ya kinywa chake. Avugishwa ibintu byose Imana yashize mu kanwa kiwe. Hii ni wakati ambao Mungu anataka kuinua watu ambao watasema yale ambayo Mungu ameyatia ndani ya vinywa vyao. Iki Imana igiye guhagurutsa abantu bazovuga ivyo Imana teretse mu kanwa kabo. Hii ni wakati ambao Mungu anataka kuinua watu ambao wanasema kweli ndani ya nyumba yake. Iki nigiye cha Imana igiye kuduza hejuru abantu bavuga ukuri mu mugoro yayo. Yeremia wakati kwa natabiri maneno haya. Yeremia yavuga bino bintu. Bali watu bamwambia advance prophet. Hako abantu bamubwira ati bandanya muvugishwa. Bali watu bamwambia go deeper. Hako abantu bamubwira ati bandanya. Watu bakashimama bakamwambia hivi. Abantu baraguruka baramubwira ngo ukiendelea unatabiri maneno tutakuua. Nuwandanya uvugishwa no majambo turakwica. Ukiendelea unasema maneno haya tutakuua. Nuwandanya majambo tuzokwicira twebwe ubwacu. Yeremia kukata tamaa. Yeremia ni achiki nege. Akaendelea na tabiri yale ambayo Mungu ameyatia ndani ya maisha yake. Yale ambayo Mungu ameyatia ndani ya kinywa chake. Imana ashiteretse mu kanwa kiwe. Hii ni wakati ambao inabidi kweli ya Mungu irudie ndani ya maisha ya watu wa Mungu. Ikirige cha ukuri kw'Imana kuyegaruka mu buzima bw'abana b'Imana. Kweli banaweza ipiganisha leo. Ego bobigwanya no munsi. Lakini kweli kila siku inakuwa inashinda. Ariko ukuri bagwanije no munsi umunsi umwe kuzotsinda. Acha ukweli wa Mungu tena uangaze ndani ya nyumba yake. Ukuri kw'Imana kumurike kandi mu ngoro yayo. Mungu ajizihirishe tena ndani ya maisha ya watu wake. Imana yereke kandi mu buzima bw'abana bayo. Yeremia akazungumza maneno haya. Yeremia aravugishwa ivyo bintu. Lakini kufuatana na message ambayo alikuwa na Yaruvugisha ko rahereza abantu. Bilifanya hasipendewe. Vyatumye adakundwa. Bilifanya asikaribishiwe. Vyatumye atahabwa kaze. Lakini vile hazikukataza Mungu kufanya yale ambayo Mungu alikuwa anataka kutimiza. Ivyo ni vyabuza Imana gushita ije ko ashagushita. Bien-aimé. Bene data. Acha ushimamie kukweli. Reka uhagarikire mu kuri. Na kitu kenye mimi nashimangia tena. Ikije imagaze ko cyane. Kuwa na roho ya mzuri. Kuba gira umutima mwiza. Kuwa na roho ya bien. Gira umutima mwiza. Biservire Mungu escalier kuya kutembelea maisha yako. Bifashe Imana escalier kuza kugendera mu buzima bwawe. Roho ya mzuri inaweza tuma Mungu anakukaribia. Umutima mwiza utuma Imana ikwegera. Na kuna mambo mengine Mungu anakimbizaga ndani ya maisha yako. Tagisi roho yako imejiandaa mbele zake. Hari ibindi bintu Imana yirukana mu buzima bwawe ko ingene umutima wawe witeguye. Yeremia kuishi vizuri. Yeremia yabayeho neza. Yeremia balimulemea. Yeremia baramuremereye. Yeremia walimpiganisha. Yeremia baramugwanya. Kufikia wakati wanamweka ndani ya shimo. Kushika bamuterera mu kinogo. Mahali kwenye tumesoma. Waho twasomye. Biblia inasema mtu ambaye jina lake Ebedi-Meleki. Biblia ivuga ngo umugabo witwa Ebedi-Meleki. Ebedi-Meleki alikuwa esklave wa mfalme. Yari umuja w'umwami. Alikuwa anatumika ufalmini. Yakora ibwami. Na baadaye alipoona gisi wanamkamata Yeremia wanamtia ndani ya shimo. Igihe ngene bamufata nabi Yeremia mutamu kinogo. Biblia inasema roho yake ikafadhaika. Biblia ivuga ngo umutima ugira kabonge. Alikuwa ni mtu mwenye kiaparansa kukuwa anaonekana vizuri. Wari umuntu mu buryo bugaragara atagaragara ataboneka neza. Alikuwa ni mtu mweusi.
yari umuntu mubi mumwe wirabura, alikuwa mtu mweusi Ethiopien, yari umuntu mwirabura w'umunyethiopia. na mu bajuife mtu mweusi wala mtu étranger bikukuwa bitu rahisi. Mu bayahudi cyo kiye mu mwirabura cyangwa umunyamahanga ntibyari byoroshe, lakini roho ya huyu mtu, umutima w'uwo muntu, roho ya Ebedi-Meleki, umutima wa Ebedi-Meleki ilituma kweli Mungu anafanya jambo ndani ya maisha yake. yatumye Imana ikora ikintu mu buzima bwabo. Yeremia iliendelea na tabiri, Yeremia abananje avugishwa, akawaambia kwamba avuga ngo kuna mambo ambayo Mungu analeta ndani ya nchi hii, hari ibintu Imana izanye muri kino gihugu, kuna mambo ambayo Mungu anakuja kuyafanya, hari ibintu Imana ije gukora, mtengeneze, mutunganye, na mkitengeneza Mungu atawarudi, kandi nimwatunganye Imana izobagarukako. lakini msipotengeneza mji huyu Mungu anautia katika mkono wa mfalme Nebukadneza. Imana izogishira mu biganza bya Nebukadneza, lakini watu wakakatala kutubu, abantu baranga kwihana. basi woga uliingia katika mji, ubwoba burinjira mu gisagara, kila mtu alikuwa na oga, umuntu wese afite ubwoba, mfalme alikuwa na oga, umwami afite ubwoba, Ebedi-Meleki alikuwa na oga, Ebedi-Meleki afite ubwoba, lakini kufuatana na kitendo ambacho alikuwa alimekifanya, bijanye n'igikorwa Ebedi-Meleki yari yakoze, Biblia inasema ya kwamba Yeremia alikuwa angali anafungiwa. Biblia ivuga ngo Yeremia yakiboshe, Baadaye Mungu akamwambia hivi, nyuma yaho Imana iramubwira ubebe maneno haya, utware ya majambo, uende umwambie Ebedi-Meleki ugende hivi, ubwire Ebedi-Meleki gutya, kwa sababu alinipenda, kuko yankunze, kwa sababu alitafuta uso kuko wangu, yarondeye umunyonga kwa hanze, sababu hakuniacha, kuko atandetse, kwa sababu alinitumikia kuko akikutumikia wewe, yankoreye aho gukorera wewe, basi asiogope, nazatinye, kamwe hata anguka katika mikono ya adui zake. nazogwa mu maboko y'abansi biwe. Na kitu ambacho kinatia oga mji huyu, ikintu giteye ubwoba kino gisagara, Ebedi-Meleki kamwe hilo jambo halitampata. Ebedi-Meleki ivyo bintu bizomushikako, Ataishi azobaho, hata kufa, nazopfa, ataishi azobaho, hata kufa. nazopfa. Sikia nikwambie mtu wa uva Mungu, mbwire muntu w'Imana, mkono wa Mungu utaendelea na kuwa maisha kiganza yako, chimwe kizobanya kuba ku buzima bwawe, lakini kitu ambacho kitatuma kinaservire Mungu kufanya ndani ya maisha ariko yako ikintu kizotuma Imana ikora mu buzima bwawe ni roho yako ni nzuri, umutima wawe ni mwiza, roho yako ya ni kumpendeza umutima wo Mungu, kunezererwa ni Imana, roho yako ya kumfurahisha ni Mungu, umutima wo kunezererwa ni roho Imana, yako ya kusaidia ni watu. umutima wo gufasha abantu. Kuko watu wengine Mungu anakauyaga kuwatendea Hari abandi bantu Imana itevya gukorera juu biko na roho mbaya. kuko bafite imitima mibi. Sisemi kwamba kuna wengine ni ekole, Hari abandi ari ishure yego, lakini kuna watu wengine Mungu iko na kamua, hari abandi Imana iko na irakamura, kuna watu wengine Mungu iko hari natengeneza abandi Imana iko iratunganya ili roho zao ziwe kugira sawa, imitima yabo itunganye, baadaye Mungu atende ndani ya nyuma maisha yaho yao. Imana ikore mu buzima bwabo. Niko nazungumza na Ebedi-Meleki Niko hapa. ndavuga na Ebedi-Meleki hano, Inawezekana leo unaweza jiona ya kwamba uko kama vile mtumwa, bishoke ko ushobora kwibona umunsi umeze nk'umuja. maana ya Ebedi-Meleki Isoni Ebedi-Meleki manake mtumwa wa mfalme, bisoni umuja w'umwami, manake esclave du roi. umuja w'umwami cyangwa w'ibwami. Inawezekana unaweza kuwa unaona sasa vile maisha yako iko servitude, Bishoboke ushobora kubona ko ubuzima bwawe umeze nk'ubuja, unaweza kuwa unaona maisha yako vitu haviendeki, urashobora kubona mu buzima bwawe ibintu bitagendeka, lakini pamoja na roho ariko yako, hamwe n'umutima wawe, pamoja na roho ambayo inampendeza hamwe Mungu, n'umutima unezererwa Imana, pamoja na kumtumikia hamwe no Mungu, gukorera Imana, pamoja na kutafuta uso wa hamwe Mungu, no kurondera mu nyonga y'Imana, kuna kitu kenye Mungu anakuyafanya ndani ya hari maisha ikintu yako. Imana igiye gukora mu buzima bwawe. Mungu iko anatafuta ba Ebedi-Meleki jioni ya Imana leo. ikaronda ba Ebedi-Meleki no mugoroba, Mungu iko anatafuta ba Ebedi-Meleki benye atainua. Imana ikaronda ba Ebedi-Meleki ishira hejuru, Mungu iko anatafuta ba Ebedi-Meleki ambao watapana ushuhuda Imana ikaronda ba Ebedi-Meleki bazoshinga intahe ya yale ambao Mungu atakuwa ameyafanya ndani ya n'ivyo maisha Imana izoba yao. yakoze mu buzima bwabo. Haleluya. Amen. Tasoma Luc Reka dusome Luka 7. Acha tuanzie ku 3. Reka duhere ku murongo wa 3. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour les prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant: il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, car le centenier envoya des amis pour lui dire: Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Amen. Hii ni habari ya Yesu. Iyi ni inkuru ya Yesu. Kuna centenier moja Mroma. Hari Mroma. Biblia inasema alikuwa na mtumishi wake. Yari afite umukozi. Na baadaye mtumishi akaugua. Nyuma uyu mukozi aragwara. Na alipougua, arwaye, Biblia inasema birivuga ngo Wayahudi watu ambao walikuwa ndani ya sinagogi, Abayahudi bari bateranye mu sinagogi, wakaenda wakamfuata Yesu. bagenda bakurikira Yesu. Wakamwambia hivi, Bwana, tunahitaji
turakeneye umtendee mema huyu, ukorere vyiza uyu nawe, umsaidie huyu bwana, umfashe uyu mugabo, kwa sababu huyu mtu alitusaidia kuko uyu sana, muntu yaradufashije cyane, hakutuacha. ntiyadutaye, Na zaidi ya hiyo, kandi birengeye ivyo, japokuwa ni étranger, nubwo ari umunyamahanga, japokuwa haiko mwa nchi, nubwo atari mu mico gihugu, alitujengea sinagogi. yarakubaka isinagogi. Basi anastahili umtendee mambo hii, arakwiriye ko mukorera ivyo, anastahili kukumbukiwa na wewe. arakwiriye nawe kwibukwa nawe. Biblia inasema Yesu aliposikia maneno haya, bivuga ngo Yesu yumvise ayo majambo, ikabidi Yesu ashimame ende amponye huyu ambaye alikuwa anaugua. agiye gukiza uwo muntu aragwaye. Bien-aimé, miongoni ya vitu venye Mungu anahitaji, bene data, hagati mu bintu Imana ikeneye, wala miongoni ya vitu venye bitatuma Mungu anashimama, cyangwa mu bintu bituma Imana ihaguruka, Mungu anahitaji na wewe na mambo fulani ambayo Mungu atakukumbukia. Imana akeneye kugira ibintu runaka na izo kwibukirako. Ndio haiko kusema Mungu anatutendeaga juu ya matendo ambayo tunayafanya, ego sikuvuga ko Imana dukora kugibikorwa dukora, oya. lakini upande mwingine ariko ikindi gice, inabidi uwe na kitu kenye utamkumbusha Mungu. ukwiye kugira ikintu wibutsa Imana, inabidi uwe na kitu kenye utamkumbusha Mungu ndani ya nyumba yake, ukwiye kugira icyo wibutsa Imana mu nzu yayo, inabidi uwe na kitu kenye utamkumbusha Mungu juu ya watumishi hari wake, ikintu ukwiye kwibutsa Imana kubwo abakozi bayo, inabidi uwe na kitu kenye utashimamia yako nasema na mimi Mungu. ukwiye kugira ikintu uhagarara ko bati Imana nanje iki nacyo cibuke. Kama utatembelea watu wengine, nimugenderera abandi, na mimi uniangalie kufuatana na kitu hiki, bijanye n'iki kintu. ndio Yesu amemaliza yote. Yesu yarahejeje vyose, nivyo na sacrifice ya Yesu ndio iko juu ya mambo yote, kandi kibazo cha Yesu tukiri hejuru ibintu vyose. Lakini jioni ya leo, ariko no mugoroba, miongoni ya vitu venye vitatuma Mungu anakukumbuka, mu bituma Imana ikwibuka, kuwa na matendo ambayo na wewe Mungu itatuma Mungu anakukumbuka, gira ibikorwa vyo tuma Imana nayo ikwibuka. Na mbinguni kuna kuwaka kitabu cha matendo, kandi mwijuru habi igitabo cy'ibikorwa. Tusikwitu watu wakuja kuomba Mungu afanye kitu, nituba abantu kuza gusenga Imana ngo dukorere ikintu, tusikwitu watu wakutafuta Mungu afanye miracle fulani, nituba abantu bakurondera Imana ikora ibitangaza runaka, lakini tuwe watu ambao na wanafanya matendo pia ambao Mungu atashimamia kwa anakumbuka. ariko tuba abantu bagire ibikorwa bituma Imana ihagarara ko iyo gutwibuka. Mungu akamwambia hivi, Imana iramubwira ngo wende umwambie Ebedi-Meleki, genda ubwire Ebedi-Meleki aache boga, yoye gutinya, aache boga, areke gutinya, kamwe hataanguka mikononi mwa adui zake, nazo kwigera agwa mu biganza vy'abansi biwe. Niko natangazia watu wenyewe biko na boga ndani ya roho niko zao, natangaza unafisi ubwoba mu mitima yabo. Mungu anasema jioni ya leo, Imana ivuze muno mugoroba, muache boga, mureke ubwoba. Mungu anasema jioni ya Imana leo, ivuze muno mugoroba, muache boga ndani ya roho mureke ubwoba mu zenu, mitima yanyu, lakini bali mfarijike, ariko mutegwe intege. kamwe Mungu hataitika mwanguke chini ya mikono ya adui zenu. Imana nizo kwigera yemera ko mugwa mu biganza vy'abansi banyu. Haijalishi watu ambao wamechimba shimo juu ya maisha yako, Nacho bitwe bateye abimvye ikinogo mu buzima bwawe. haijalishi watu ambao wametega mitego juu ya maisha yako, Nacho bitwe imitego babateze mu buzima bwawe. lakini jioni ya leo Mungu anasema muache boga. ariko no mugabo Imana yavuze ngo mureke gutinya. Mungu anasema msiogope kitu. Imana ivuze ngo mwoye gutinya. Haijalishi mambo ambayo yako yanatembea ulimwenguni, Nacho bitwe biko biragenda kwisi. haijalishi habari ambazo ziko zinasikilika ulimwenguni Nacho pote. bitwe amakuru ko ragenda kwisi yose. Yerusalemu ilikuwa ishajaa na oga, Yerusalemu yari yuzuye ubwoba, na ndani ya nyumba ya Mungu mlikuwa mshakuwa kandi insecurity, muzu Imana hariyo kutagira umutekano mwiza. lakini Yeremia akashimama ariko Yeremia arahaguruka akamwambia Ebedi-Meleki, arabwira Ebedi-Meleki, usiogope kitu. mutinye ikintu na kimwe. Jioni ya leo msiogope uno kitu, mugoroba ntiyagira icyo mutinya. wakati Mungu iko upande wetu, Imana mu ruhande rwacu, adui zetu hawatafanya jambo abansi lolote. bacu ntacyo bakora na kimwe. Leo jioni ya leo uno mugoroba usiongeze tena kusema ya kwamba mimi nitakufa, ntongere kuvuga ati je nzopfa, lakini ugeuze ulimi wako useme ya kwamba ariko nitaishi. hindura ururimi rwawe ati nzobaho. Ebedi-Meleki, tu ne mourras jamais, Ebedi-Meleki, ntuzopfa na gato, hautakufa kamwe, ntuzopfa na gato, hautakufa kamwe. ntuzopfa na gato. Mungu mwenye tunatumikia Imana dukorera haiko mzalimu. si Imana itibuka. Biblia inasema hivyo mkitabu cha Biblia Waebrania, ivuga mu Baheburayo, aseme Mungu haiko mzalimu asahau kazi ambazo mmezifanya. Imana si umwana w'umuntu yibagiwe ibikorwa mwakoze. Mungu asahau kazi ambazo mlizifanya mkitumikia watakatifu, Imana niyo kwibaga ibikorwa vyiza mwakoze mukorera abera, na mpaka hivi mungali mkiwatumikia watakatifu. n'amagingo naya mukibane mukorera abera. Kama wanadamu wao wanasahabaga, nimba abana b'abantu bo kwibagirwa, lakini Mungu akuagia anasahau Imana yo nishobora kwibagirwa. kila kitu ambacho unakifanya ndani ya nyumba yake, ikintu cyose ukora mu ngoro y'Imana, kila matendo ambayo unayafanya ndani ya nyumba ibikorwa yake. vyose ukora mu nzu yayo, Mungu ni sherti akumbuke tendo ambalo Imana ni unalifanya. ngombwa ibikorwa ivyibuke tuko turakora. Haleluya, Amen, haleluya. amen. Mtu mwingine ambaye Yeremia alitabiri undi muntu Yeremia avugishijwe ko ni mtu ambaye anaitwa Baruku. ni umuntu witwa Baruki. Baruki naye ndani ya roho yake mlikuwa mnajaa oga, mu mutima we hari uzuye ubwoba, tena mu batu wenyewe walikuwa walistrago na Yeremia, kandi abantu bari baragorwanye na Yeremia,
ni huyu Baruku. n'uyu Baruki yari arimo. Kama tunaweza sema ya kwamba Timotheo ni mtoto wa kiroho wa Paul, Niba tuvuga ko Timotheo umwana w'impwemu wa Paulo, tunaweza sema ya kwamba Baruku twavuga na Baruki nawe ko naye ni mtoto wa kiroho wa nawe ni umwana Yeremia. w'impwemu wa Yeremia. Kila mahali kwenye Yeremia alikuwa, Baruku alikuwa. Yeremia yari Baruki yari ahari. Mashida zote ambazo Yeremia alizipitia Baruku alikuwa nazo. Ingorane zose Yeremia anyuzemo Baruki yari kumwe nawe. Na zaidi ya hiyo, Ibirenge ivyo, Baruku alikuwa ni mtu ambaye alikuwa ni msomi. Baruki yari umuntu yari yarize. Kila wakati Yeremia alikuwa akitabiri, Igihe cyose Yeremia avugishwa, kazi ya Baruku ilikuwa ni kuandika. igikorwa cya Baruki yari umwanditsi w'umuvugishwa. Yeye alikuwa tu anaandika. We yarandika umuvugishwa busohotse. Alikuwa sekretari wa unabii wa Yeremia. Yari nka sekretari w'umuvugishwa bwa Yeremia. Tena unabii wenyewe alikuwa anauandika. Kandi umuvugishwa yandika, Haikuwa unabii ambao watu walikuwa wanapigia mikono. bwari umuvugishwa abantu bakomera amashi. Ilikuwa ni unabii ambao watu walikuwa wanauchukia. Kandi umuvugishwa abantu banse. Peple inachukia unabii Ubwoko huo. bwanse ubwo muvugishwa. Koalisio ya waprofeti wenyewe walikuwa mnyumba ya Mungu wanachukia unabii huo. Ishirahamwe ry'abavugishwa bari mu nzu y'Imana barabwanse nabo. Basakrifikatere wenyewe walikuwa mnyumba ya Mungu wanakatala wao Abaherezi nabii. nabo barabwanse ubwo Kwa muvugishwa. wengine mseme hamkukuwamo popularite. Mayandi majambo ntabwo bwari bukunzwe. Lakini katika maisha yake Baruku Ariko muri ubwo buzima bwe Barukiwe aliambatana sana na Yeremia. ambatana na Yeremia cyane. Alitembea sana na Yeremia. Agenda na Yeremia cyane. Ukisoma mkitabu cha Timotheo, Usomye muri Timotheo, Timotheo 3:15, Timotheo 3:15, Paulo alikuwa anamwambia Timotheo hivi. Paulo akorabwira Timotheo ngo Anamwambia wewe ulifuata mafundisho yangu ngo wakurikiye inyigisho zanje, na ulifuata matendo yangu. wakurikiye ibikorwa vyanje. Unajua mateso ambayo yamenipata Antiokia, Urazi ingorane nagize ya Antiokia, Debre na Ikonio. ni Ikoniyo naho. Unajua shida ambayo nimekutanana nazo, Urazi ingorane nagiye muhura nazo zose, lakini ulifuata mafundisho yangu ariko wakurikiye inyigisho zanje na ulifuata matendo yangu, wakurikiye ibikorwa vyanje, kamwe haukuniacha. ntiwigeze unta na gato. Baruku na yeye hakumwacha Yeremia Baruki kamwe, nawe nigeze areka Yeremia na gato, lakini kila wakati, ariko igihe cyose kila mara alikuwa karibu yake. yaba ari iruhande rwiwe. Baadaye Biblia inasema Nyuma yaho Biblia avuga ngo 45 kwenye tulisoma Yeremia, 45 mu twasubiye muri Yeremia, ndani ya roho ya Baruku kukakuya oga, umutima wa Baruki nawo haza ubwoba, akachoka, araruha, akaanza kujiswali yeye atangura peke. kwibaza ibibazo bwiwe, Akasema Mungu ati umeniacha, Imana wansize, kila wakati uko unaniongezea magumu, igihe cyose kumunyongeza ingorane, kila wakati uko unaniletea shida, igihe cyose kumuzadira ibibazo, nachoka. ndarushe, Mimi naona ya kwamba hivi havistahili. umengo ibintu bikwiriye. Inawezekana bien aime, Bishoboke bene data, unaweza sema ya kwamba unachoka. wovuga kurushe. Inawezekana ushamtumikia Mungu miaka mingi. Bishoboke kwa kore Imana imyaka myinshi. Inawezekana unamaliza masiku uko naimba. Bishoboke kumazigiye kuraririmba. Inawezekana masiku uko unafanya kazi ya Mungu. Bishoboke kumazigiye ukakora umurimo w'Imana, Lakini ndani ya roho yako uko unaanza sikia découragement. ariko mutima wawe kurumva gucika intege. Lakini jioni ya leo Uno mugoroba mimi narudilia, mimi nasema hivi, ndasubiyemo ndavuze ngo hautakufa ntuzopfa, lakini utaishi. ariko uzobaho. Hautakufa, Ntuzopfa, hautaishi. uzobaho. Hautakufa Ntuzopfa, lakini utaishi, ariko uzobaho, na utatangaza matendo makubwa ya kandi Bwana. uzokwamamaza ibikomeye vy'umwami. Yeremia akamwambia Baruku, Yeremia abwira Baruki ngo usiogope, ntutinye, usiogope, ntutinye, lakini ariko Mungu anakurudishia maisha. Imana kugarukanya ubuzima. Japokuwa uko unasikia oga ndani ya roho Uri yako, kurumva ubwoba mu mutima wawe, japokuwa unaona ya kwamba iendeki ndani ya maisha uri yako, kuvuga ko bitagendeka mu buzima bwawe, lakini Mungu anatia neno lake ndani yangu hivi, Imana ashize ijambo rye mu mutima wawe, hautakufa kamwe. ntuzopfa na gato. Mahali kwenye kulikuwa mauti, Ahari urupfu, Mungu akarudisha uzima. Imana igarura ubuzima. Yerusalemu mauti ilikuwa inatembea, Yerusalemu n'urupfu rwigendera gusa, kulikuwa woga ndani ya hari mji, ubwoba mu gisagara, lakini kuna watu ambao Mungu amewatia ariko moyo, hari abantu Imana yateye intege, wakina Ebed-Meleki, ba Ebedi-Meleki, wakina Baruku, ba Baruki, Mungu aliwatia moyo. Imana ibatera intege. Acha nikwambie bien Reka aime, nkubwire muntu w'Imana, kwa hii mlima ambao kuri umeupanda uno musozi waduze, jioni ya leo, Mungu anakutia uno moyo. mugoroba Imana iraguteye intege, Jioni ya leo Mungu anakumbia uno matumaini. mugoroba Imana yakuremeye Miongoni ya ivyizigiro, watu ambao wataaibika hagati yawe nazokorwa n'isoni mwa hii deseni, muri kino kinyejana, miongoni ya watu ambao wataaibika, hagati yawe nazokorwa n'isoni, hautaaibika kamwe. wewe ntuzokorwa n'isoni. Mwaka ambao umeisha Umwaka waheze wala mwaka juzi, cyangwa umwaka wahiga, Mungu tuambia ya kwamba anatutia ndani ya arshi. Imana atubwiye ko dushize mu bwato, Mungu anatuficha ndani ya arshi Imana yake, itugejeje mu bwato bwayo, miongoni ya watu ambao watalia. hagati y'abantu bazorira. Niko natangaza hivi, Niko ndatangaza ngo miongoni ya watu wenye watalia hii mwaka, hagati y'abantu bazorira uno mwaka, nyumbani kwenu hakuna kilio kwa uwezo wa jina la iwanyu Yesu. nta kilio kizoboneka mu izina rya Yesu. Kilio ishakuwa sasa vile ni vitu wenye viko kutope. Mimi nasema hivi, Kilio kimaze kuba nk'ikintu kibigezweho, ndavuze ngo miongoni ya watu wenye wataenda zika, hagati y'abantu bazoja guhamba, hamutazika kwa uwezo
uwezo wa jina la Yesu wa Nazareti. muzohamba mu izina rya Yesu. Mutaishi Muzobaho. na mtatangaza matendo makubwa ya Kandi Bwana. muzokwamamaza bikomeye by'umwami. Hii ni wakati ambao Mungu anakuja kugeuzia watu ushuhuda. Iki ni igihe cyo Imana igiye guhindura abantu intahe zabo. Hapana kuishi maisha yenyewe kwenu waliishi. Reka kuba ubuzima iwanyu babayeho. Na usitafute batoto yako baishi maisha yenyewe uliishi. Kandi wowe kwifuza ko abana bawe babaho ubuzima babayeho. Kuko watu wengine wanakuwa komplike. Hari abantu babagoye. Juku wewe ulisomaga ukunyai chai. Kubera ko wewe wize utanywa icyayi. Unaanza sasa faire comprendre watoto kama leo utagiye kumvisha abana ko kujya kwishuri batonywa icyayi. Il faut basantire kama maisha iko rahisi. Bakwiye kumva ko ubuzima butoroshe. Il faut geuza mentalite. Hindura ivyiyumviro. Tilia abakopo ya nidoka bataichezesha baichezeshe kwa utukufu wa Mungu. Baterere ikopo ya nido basonga ubugari bw'amata. Utaishi bali hautakufa. Uzobaho nuzopfa. Na utatangaza matendo makubwa ya Bwana. Kwamamaza ibikorwa bikomeye by'umwami. Nilisema ya kwamba uzima wa kwanza navuze ubuzima bwa mbere ni kukuwa na Kristo ndani ya maisha yako. Kugira Kristo mu buzima bwawe. Kwa sababu wale ambao hawana mwana. Kuko abadafise umwana. Hawana uzima ndani yao. Bafise ubuzima muri bo. Lakini ungine uzima. Ariko ubundi buzima. Ni kuenjoy hapa duniani. Ni kunezerwa no kwisi. Unaishi na unasema kweli mimi naishi. Ukabaho uvuga ati je ndiko ndabaho vy'ukuri. Unaishi na unamshukuru Mungu. Ndiko ndabaho ndushima Imana vy'ukuri. Watu wanaangalia na wanasema kweli Mungu amebadilishaga kitu ndani ya maisha ya mtu. Abantu bakaraba bakavuga ati hari Imana hindi mu buzima bw'uyu yake. Basi Mungu alete tena nyimbo nzuri ndani ya maisha yako. Imana izani ndirimo shasha mu buzima bwawe. Katika masomo yako Mungu alete tena ushuhuda. Yawe Imana izani ntahe shasha. Hapana nani piko wengine wazazi unaenda na watoto kwa masomo mpaka unachoka. Hari abandi bavye ujana wana kwishuri mpaka ukaruha. Ku proclamation muri proclamation bagahamagara bakukaruha. Banafika kuma 25 ugasiga kuri za 25 35. Lakini Mungu alete uzima ndani ya akili ya watoto yako kwa uwezo wa jina la Yesu. Mu mashuri y'abana be mu jina rya Yesu. Ni bia unafika ku masomo vitu biko automatique. Ugashika mu ishuri ibintu byari bitikora. 2 minutes mnarudia kunyumba. Mu minota 2 mugasubira muhira. Banakuwa systeme bana proclamer kwanza. Harukuru proclama. Ba 5 premier. Abatanu ba mbere. Bengine bote banaenda mbalokali. Abandi bose bakata mu mashure yabo. Hiyo siku partage juu ya watoto yako kwa uwezo wa jina la Yesu. Ivyo bikaba umugabane ku bana bawe mu izina rya Yesu. Mungu aombe ushuhuda juu ya maisha yako kwa uwezo wa jina la Yesu. Winaye ku buzima bwawe. Katika aspect zote za maisha yako Mungu alete uzima. Ubuzima Imana izana ubuzima. Kila kitu ambacho unakigusa Mungu alete uzima. Ukikora ko chose Imana izana ubuzima. Mahali kwenye kulikuwa mauti Mungu aondoe kwa uwezo wa jina la Yesu. Imana izana ubuzima. Mahali kwenye kulikuwa kuna uzima Mungu arudishe uzima kwa uwezo wa jina la Yesu. Uzima mu izina rya Yesu. Uzima wa Mungu utembee ndani ya maisha yako. Uzima butembe mu uzima bwawe. Kwa uwezo wa jina la Yesu wa Nazareti. Jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Kitu kenye Mungu anahitaji jioni ya leo. Ikintu Imana ikeneye uno mugoroba. Geuza msemo wako. Hindura imvugo yawe. Geuza msemo wako. Hindura imvugo yawe. Daudi alikuwa anasema ya kwamba mimi ndakufa. Daudi avuga ko azopfa. Lakini akageuza akasema mimi sitakufa. Jesi zopfa. Lakini na Mungu tena naye anaongeza anasema hamtakufa. Imana irongera avuze ati nimuzopfa. Jitumikie yako. Ikorereko. We peke ikalo useme mimi ndaishi yale ambayo Mungu ameyasema. Uvuga ati jenzobaho. Sitakufa kamwe. Oya sinzopfa. Miongoni ambao watu ambao wataibika simu. Hagati y'abantu bazokorwa n'isoni sindimo. Jamaa zenyewe zitakutanana na shida mimi simu. Imiryango izahura n'ibibazo iwanje nturimo. Mungu anahitaji ugeuze langaji. Imana yakene kuhindura imvugo. Na yeye Mungu akuyashimamia atendee hapo. Imana nayo ihagarariraho iheraho ikora. Na zaidi ya hayo tena. Irenge hivyo vyose. Kuwa na matendo fulani yenye itatuma Mungu naye anashimama. Gira ibikorwa runaka bituma Imana nayo ihaguruka. Kuwa na matendo fulani yenye itatuma Mungu naye anasema acha nitendee mtu. Gira ibikorwa runaka bituma Imana ihaguruka ivateka nkorere kuri umuntu nawe. Kitu kenye kilimshimamisha Yesu anashimama. Ikiri cyatumye Yesu ahaguruka. Alisikia ushuhuda ya kwamba huyu mtu yarumvise inaga uyu muntu alitujengea sinagogi. Yaratwubakiye sinagogi. Uyu muntu yuko na ushuhuda mzuri. Afise indahe nziza. Ebedi-Meleki mtu mwenye ajulikana. Ebedi-Meleki umuntu atazi. Fasi kwenye watu wengine biko wanalia. Ahandi abantu bako baravuga bako bararira. Lakini Yeremia Mungu anamshimamisha. Yeremia Imana iramuhagurutsa. Uende umwambie Ebedi-Meleki. Genda ubwire Ebedi-Meleki. Miongoni mwa adui zake hata anguka. Na kitu kenye iko naogopa hakitafika ndani ya maisha yake. Lakini mkono wangu mimi Mungu. Kila mahali kwenye ataenda. Azogenda hose. Mkono wangu utakuwa juu yake. Kiganza chanje kizobana nawe. Kwa uwezo wa jina la Yesu. Jina la Yesu Kristo. Bene data. Jioni ya leo uno mugoroba acha mkono wa Mungu uonekane. Ikiganza chima na kigaragara. Jioni ya leo uno mugoroba acha Mungu atende ndani ya maisha yako. Ikore mu buzima bwawe. Jioni ya leo uno mugoroba acha uzima wa Mungu uendelee na kukujika ndani ya maisha yako. Mungu gukora mu buzima bwawe. Mungu awabariki. Imana ibahezagire. Haleluya. Amen. Hautakufa. Nimuzopfa.
bali utaishi. ariko muzobaho. Watu wenyewe wako wanamtumikia Mungu. Abantu bako rakorera Imana. Usikate tamaa. Mwe gucika intege. Usipoteze matumaini. Nutakaza ivyizigiro. Inawezekana uko na jiswali. Bishoke ko kuribaza. Depuis tuko tunatumikia Mungu, mbona vitu haviendeki? Kuva ubusi twakoreye Imana ko ibintu bitagendeka. Mbona Mungu afanye ndani ya maisha yetu? Kwa Imana tekura mu buzima bwawe. Lakini kitu kenye uko naogopa, ikintu uri kuratinya, kamwe hakitafika ndani ya maisha yako. Gato nikizoshika mu buzima bwawe. Kwa sababu Mungu ambaye tunamtumikia, kuko Imana dukorera, ni Mungu ambaye ni mwaminifu. Ni Imana umwizigirwa. Bien aimé, vous pouvez vous lever. Bene data bashaka kuvyaguruka. Shimame tuombe Mungu. Reka tuvyaguruke dusenga Imana. Ushukuru Mungu tena. Dushima Imana kandi. Mwambie Bwana nakushukuru kwa neno lako. Ubwire Imana ndagushimye kubw'ijambo ryawe. Nakushukuru kwa uzima wako. Ndagushimye ubuzima bwawe. Ninakushukuru kwa sababu una mpango mzuri na mimi. Ndagushimye ko ufite imigambi myiza nanje. Ninakushukuru kwa sababu uko na waza mambo mazuri. Ndagushimye ko wiyumvira ivyumviro vyiza kuri je. Mu batu wenye uko natafuta lilisha simu. Mu bantu ushaka kuriza sindimo. Mu batu wenye biko naoga, wewe utahitaji niwe naoga. Mu bantu bakeneye ko ngira ubwoba, wewe ntukeneye ko ngira ubwoba. Bien aimé, upandishe sauti yako. Bene data uduze ijwi. Mwambie Bwana nakubariki. Beti mwami ndaguhezagiye. Nakubariki kwa uzima wako. Ndaguhezagiye ku buzima bwawe data. Tunakushukuru kwa neno lako Yesu. Turagushimiye ijambo ryawe mwami. Tunakushukuru kwa wema wako Baba. Urakoze wa Mana wewe kubw'ubuntu bwawe. Kwa uaminifu wako tunakushukuru. Nushimwe wa Mana wewe. Tunakushukuru kwa sababu unao mpango mzuri Yesu. Jambo tunakushukuru kwa sababu wewe ni uzima ndani ya maisha yetu. Kila mahali ambako umefika Bwana, mambo yamebadilika. Tunakushukuru kwa sababu wewe unafanya kazi ndani yetu, ndani ya maisha yetu. Tunakushukuru kwa sababu hautatupungukia kamwe. Jioni ya leo na sisi tunasema ya kwamba tutaishi, hatutakufa lakini tutaishi. Tutaishi, hatutakufa lakini tutaishi. Kwa neema yako tutaishi. Hatutaishi juu ya wanadamu, lakini tutaishi juu ya uweza wako. Juu ya maneno yako juu yetu tutaishi. Juu ya mipango yako Bwana tutaishi. Hatuishi juu ya wanadamu, hatuishi juu ya mitego ya wanadamu, lakini kwa ajili yako tutaishi Baba. Pamoja na wewe tutafika mbali. Pamoja na wewe Bwana tutatenda mambo makubwa. Tunakuinua Yesu, tunakubariki Baba. Kwa neema yako tunakubariki Yesu. Kwa ushindi wako tunakubariki Baba. Tunaliinua jina lako Yesu. Na inua ukubwa wako Kristo. Kwa wema na neema yako na kuinua Yesu. Uzima wako na kuinua Baba. Uwepo wako tunakuinua Yesu. Utukufu wako tunainua Baba. Tunakushukuru kwa sababu unao mpango mzuri Baba. Ndani ya maisha watu wako tunainua Baba. Ndani ya ushindi wako tunainua Kristo. Kwa wema na neema yako tunabariki Yesu. Wajaa wema Yesu. Wajaa wema Kristo. Wajaa wema Bwana, wajaa wema Yesu. Nakushukuru kwa sababu una mpango mzuri Yesu. Nakushukuru kwa sababu una mpango mzuri Kristo. Juu ya maisha yetu una mpango mzuri Baba. Wajaa wema Yesu. Wajaa wema Kristo. Wajaa wema Baba. Uruzi ubuntu bwinshi n'urukundo rutangaje. Acha umwambie Mungu tena kuhurumie. Rekubwira Imana ikugirira imbabazi. Mwambie Mungu takasa kinywa changu. Bwira Imana eza kanwa kanje. Ni mara mingi nimekiri maneno ambayo sio mazuri. Ni kenshi natura amajambo atari meza. Ni mara mingi mimi peke ndio nilijilainia. Ni kenshi je ubwanje nivumye. Ni mara mingi nimekiri vitu vyenye viko negative. Ni kenshi niyatuye ku bintu bibi. Nilikuwa pessimiste, vitu nilikuwa nasema vibaya. Navuga ibintu bibi cyane. Lakini jioni ya leo ariko no mugoroba. Mwambie Bwana takasa kinywa changu. Bwira Imana eza kanwa kanje. Na amemta mwambie Bwana miongoni mwale ambao wamekata tamaa. Ubeti Imana mwana bacitse intege. Mwambie Bwana unihurumie découragement. Umbabarire mu gucika intege kwanje. Uhurumia kukiri madhaifu. Umbabarire mu kwatura ibibi. Mwambie Mungu akutakase kwa jambo hili. Ubwire Imana ikweze kubw'icyo kintu wakoze. Bwana tunanyenyekea mbele yako. Bwana tuachie bugufi kandi mbele yawe Papa. Miongoni ndani ya taifa lako Baba. Kuna wakati tumekata tamaa. Kuna wakati tumekiri madhaifu, tunasema miaka inaenda. Inawezekana Mungu atatenda.
Tunaomba neema yako niwe Yesu. ufite ku bugingo bwacu papa. Tunaomba neema yako Reka Kristo. imitima yacu uyinagure uyihindure Kuna kandi wakati ugusa. Bwana tumesema ya Ngo yoye kwamba kwiganyira kandi inawezekana Mungu amesema ariko uongo. yiwezi neza yawe ma Inawezekana Mungu alikuwa anatuona. kugirirwa neza nawe. Tunaomba neema yako Yuzigire Yesu. kugendererwa nawe umunsi umwe. Takasa Bwana maneno ya vinywa Ko wewe vyetu. ari wowe ufite ijambo rya nyuma ku Hurumia bugingo kukata bwacu. tamaa Mana uducike utubabare gucika ndani ya watumishi, ndani ya vijakazi. utubabarire mwami Mana. Hurumia kukata tamaa Yesu. Kwiyumvira kwacu Baki na neema yako Yesu. kwifata nk'abandi bose. Tunaomba neema yako Utore Kristo. mwami Mana aho twatanguye Tunaomba kugenda neema nk'abandi yako bose. Baba. Aho twatuye nk'abandi bose. Wali ubwoko bwawe. Hurumia taifa lako Yesu. Itandukanye n'icyo tuvugako. Takasa kwa damu yako Yesu. Utandukanye n'icyo tuvugako. Woga Mana, tubabare kubw'ubwoba bwinshi. woga utoki kwako Baba. Hurumia woga ndani ya roho. Bwo gupfa, bwo kunanirwa, Ndani ya majamii. bwo guhebwa, Hurumia woga, hurumia woga, hurumia woga Yesu. Hurumia woga Baba. Tugirire imbabazi. Tunaomba neema yako Yesu. Twimenya abo turibo. Kwa mabinti hurumia woga Yesu. Kwa vijana na wavulana hurumia woga ndani ya moyo. Ukura ubwoba. Hurumia woga Yesu. Ukura ubwoba. Takasa vinywa vyetu Baba. Tunaomba neema yako Kristo. Tunaomba neema yako Baba. Tengeneza jioni ya leo. Safisha jioni ya leo. Kwa haki na neema yako Yesu. Kwa haki na uzima wako Baba. Kwa haki na salama yako Yesu. Tengeneza kwa neema yako. Tunaomba, tunashukuru Yesu kwa wema na upendo wako Yesu. Kwa wema na ushindi wako Baba. Omba tena matumaini jioni ya leo. Ndani ya mioyo omba matumaini Yesu. Neema na kibali chako Yesu. Neema na haki yako Yesu. Neema na ushindi wako Baba. Neema na haki yako Yesu. Tugende mwami tuberewe dusa neza. Neema na upendo wako Baba. Kuko uzowakoze ku bugingo bwawe. Kwa uwezo wa jina la Yesu. Uzowahinde vyinshi ku bugingo bwawe. Kwa uwezo wa jina la Yesu. Uzowami Yesu Kristo. Asante kwa neema na haki yako Yesu. Ushindi na upendo wako Baba. Haleluya. Bien-aimé, utenda sasa kukiri uzima ndani ya maisha yako. Reka watura ubuzima mu buzima bwawe. Utaangalia domene za maisha yako zenye haziendi vizuri. Urebe domene z'ubuzima bwawe zitagendeka neza. Mahali kwenye ulikuwa unasikia mashaka. Au umva ari wo gukekeranya. Lakini acha hii 3 minutes, 5 minutes. Reka iminota 3 cyangwa 5. Uwe profeti wa maisha yako. Uwe umuvugishwa ubuzima bwawe. Uwe peke utenda tabiria maisha yako. Wewe ubwawe uvugishwe ku buzima bwawe. Kwenye ulikuwa unaona ya kwamba haviwezekani. Aho kuruva ko bidashoboka. Wewe endelea unatangaza nuru ya Mungu. Wewe unaje gutangaza umuco w'Imana. Utangaze uzima ndani ya Mungu. Utangaze ubuzima. Ndani ya nyumba yako utangaze uzima. Muzi ya utangaze ubuzima. Mukazi yenyewe unaifanya utangaze uzima. Ukazi ukora utangaze ubuzima. Mu ministeri ambao unaifanya utangaze uzima. Ukora utangaze ubuzima. Bien-aimé, tu peux commencer à déclarer. Urashaka kutangura kwatura. Tangaza wewe peke bien-aimé. Atura wenyine akanwa kawe. Kwa sauti yako utangaze uzima. Iremera ubuzima. Hautakufa. Nuzopfa. Lakini utaishi. Ariko uzobaho. Hautakufa. Nuzopfa. Hautaanguka mikononi mwa adui zako. Tangaza uzima ndani ya maisha yako. Uzima mu byawe. Kwa uwezo wa jina la Yesu. Natangaza uzima ndani ya maisha yangu. Ndani ya chama yangu natangaza uzima wa Bwana. Kwa uwezo wa jina la Yesu. Natangaza miongoni ya watu ambao wataona Mungu ndani ya Mungu. Shalamangi ya Mungu. Shekile mangi ya Baba. Shalamangi na Stadros. Natangaza uzima ndani ya jamaa yangu. Natangaza uzima ndani ya maisha yangu. Ndani ya maisha ya vile natangaza uzima. Ndani ya maisha yake tena natangaza uzima. Kwa uwezo wa jina la Yesu. Natangaza neema ya Bwana. Natangaza uzima wa Bwana. Natangaza neema na haki ya Mungu. Kwa uwezo wa jina la Yesu. Natangaza uzima ndani ya maisha yangu. Natangaza uzima ndani ya maisha yangu. Kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo. Neema na haki ya Mungu natangaza ndani ya maisha yangu. Natangaza uzima, natangaza neema. Umuryango wanjye w'umubiri ndati ubuzima bw'Imana. Situzofa tuzobaho. Umuryango wanjye ndati ubuzima bw'Imana. Situzofa tuzobaho. Iterambere n'umugabane wacu. Ukugenda dukura buri munsi n'umugabane wacu. Izina rya Kristo. Izina rya Kristo. Turatwiterambere. Turatukuroranirwa. Turatugukundwa. Turatukwemerwa. Turatugutoneshwa. Turatukipani. Turatukugurirwa imiryango. Turatuye. Walebre hele bosaka reno tarabashate.
Tangaza uzima na neema ya Bwana. Ushindi na haki ya Bwana. Miongoni ya watu ambao tukugendera mu ntsinzi idasanzwe ibyo dukora byose natangaza uzima bw'Imana kwa wetu wa jina la Yesu Kristo. Izina rya Yesu Kristo. Izina rya Yesu Kristo. Baki na upendo wako. Tangaza uzima kwa uwezo wa jina la Yesu. Bien-aimé, tutaendelea na hali ya maombi. Reka tubananye gusenga. Tutaombea kanisa la Mungu. Usengere isengero ry'Imana. Mwa hii region de Grand Lac. Kano karere k'ibiyaga bigari. Acha tuambie Mungu tena uzima wake tena utembee. Getimana ko ubuzima bwawe butembe. Kama vile Ezekiel alivyoonaga mto unatoka madhabahuni. Uko Ezekiel abonye uruzi ruva mu gicaniro. Mto ambao ulikuwa ndani uzima wa Mungu. Uruzi uzima bw'Imana. Acha tumwambie Bwana tena. Reka tubwire Imana kandi. Acha tena uzima wako bubujike. Reka ubuzima bwawe butembe kandi. Ndani ya kanisa lako. Mu rushengero rwawe. Ndani ya maisha ya watu wako. Ubuzima bw'abantu bawe. Maisha ya maombi tena irudie. Ubuzima bw'amasengesho bugaruke. Uzima wa haki tena urudie. Ubuzima bwo kugororoka bugaruke. Tuombe kwa uwezo wa jina la Yesu. Mu izina rya Yesu. Tunaalika tena uzima wako ndani ya kanisa lako. Tunaalika uzima wako Bwana ndani ya region hii. Tunaomba uzima wako katika kanisa la Rwanda. Tunaomba uzima wako Yesu. Tunaalika uzima wako katika nchi ya Rwanda. Tunaalika uzima wako katika kanisa ya Kongo. Tunaalika uzima wako katika kanisa la Burundi. Uzima wako Yesu. Mito ya maji ya uzima iburushike kwa uwezo wa jina la Yesu. Tunaalika tena uamsho wako Baba. Tunaalika tena uamsho wako Yesu. Tunaalika tena uamsho wako Kristo. Tunaalika uamsho wako tena Baba. Leta uamsho wako ndani ya mioyo yetu. Ndani ya maisha yetu tena leta uamsho wako. Kwa uwezo wa jina la Yesu. Angazia watu wako Bwana. Rudisha tena moyo Bwana katika watumishi na vijakazi wako. Uzima wako tena utembee. Uzima wako utembee tena. Uzima wako utembee tena Yesu. Kwa uwezo wa jina la Yesu. Ndani ya nchi zetu angaze Bwana. Neema na haki yako Yesu. Tunaomba tunashukuru kwani uko mwema. Tunaomba tunakubariki kwani ulikuwa pamoja nasi. Tunakushukuru kwa sababu tutaishi. Kiroho tutaishi Bwana. Kiekonomi tutaishi Baba. Mukila sfere Bwana tunashukuru uzima wako. Tunakushangilia, tunakuabudu. Tunasema asante kwa sababu uko pamoja nasi. Kwa wema na neema yako tunakubariki Yesu Kristo. Asante kwa neema yako Yesu. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous bénissons Dieu pour sa parole. Dieu nous a encouragés ce soir. Alléluia. Amen. Je sais que Dieu nous fera beaucoup de bien. Amen. Amen. Demain à partir de 19h, qui ont Start Time chez eux? Le bouquet Start Time. Télévision Start Time. Télévision Start Time. Moi, vous avez Start Time. Hein? Watu wangapi tuna? Nani wana Start Time tia mkono juu? Ni wale wote Start Time wao. Wao na Start Time Johnny. Unaangalia nini? Canal Plus. Uza Start Time. Mugure Start Time. Tutaingia Canal Plus lakini anza kwanza Start Time. Tuzoja muri Canal Plus ariko banzo gure Start. Amen. Amen. Alors chaque 19h le vendredi, nous passons à la télévision. Où de 19h à 19h30, nous apportons la parole de Dieu. Ça vous a Start Time. Mi peke si kwa kina Start Time. Juu ya kuwa najiangalia nilinunua Start Time. Afu tunaangalia tu samedi. Vendredi. Amen. Amen. Jonathan m'a dit qu'il y a un système, même si tu ne regardes pas, hein?
on va activer seulement les vendredis, c'est ça? C'est pour moi seulement ou c'est pour tout le monde? On peut le faire seulement pour moi. Ah, basi hauna chance. Wewe utatia kama unaangalia vendredi basi. Uraba kwa gatanu gusa nakundi wihangane ugure start time mwene data. Amen. Amen. Les samedis. Kwa gatandatu. À partir d'abord le demain. Ejo kwa gatanu. De 15h30 à 17h30. Les mamans seront ici. Aba mama bazoba bari hano. Et les jeunes sœurs. N'abigeme bageze mu bigero. Alléluia. Laisse-moi te dire une chose. La prière ne change pas Dieu. La prière te change toi. Et personne ne priera à ta place. Je vous dis, moi je ne suis pas les gens des pasteurs qui rendent le peuple de Dieu paresseux. Amen tes requêtes, nous allons prier. You must pray by yourself. Tu dois prier par toi-même. Alléluia. Amen. Tu as des combats. Tu as des difficultés. Tu as des problèmes dans ta santé, dans ton avenir, dans ta famille. Les gens ne se marient pas. Et ceux-là qui se marient, c'est un semblant du mariage. Viens prier pour ta vie. Unatia michezo. Cheza mzuri. Alléluia. Quand tu viens prier, tu ne viens pas prier pour ta mère. Tu pries pour toi. Alléluia. Nous autres là, on lève la tête dans nos familles. C'est parce que nous avons prié pour nous-mêmes. Depuis que j'ai commencé à prier pour les membres de ma famille, Mungu anawasaidiaka lakini hawawezi inuka kama wanajiombea wenyewe. Lazima ujiombee. Alléluia. Alors les mamans seront là et les jeunes sœurs. Nous prions pour nos vies, nous prions pour nos familles. Prions pour notre avenir. Et les samedis, 6h30, nous serons au terrain des tempêtes pour faire les sports. La Bible dit l'exercice corporel est utile à peu de choses. C'est déjà utile, mais à peu de choses. Alors tu vas profiter de ce peu-là. Tosha samuli mwili wako. Et après ça, nous allons évangéliser. Et les mamans vont évangéliser ici à Bouiza. Amen. Amen. Alors, tukutane kesho, samedi, pour évangéliser. Les mamans, c'est à partir de 8h jusqu'à 10h30. C'est-à-dire, elle commence à 8h30. 8h, on est déjà ici. Amen. Amen. Nakupatia défi. Dimanche, lazima weye ushimame. Ni ngombwa wo uhaguruke. Juu utaleta mtu mwateka nafasi yako. Kuko uzoba wazanye umuntu wicara mu kibanza cyawe. Amen. Amen. Alors les dimanches nous serons ici. Rero kwa Mungu tuzaturi hano. Nous allons continuer la série d'enseignements que nous avions commencé. Et je vais parler sur l'esprit des forces. Alors tu viens comme quelqu'un qui est faible. Comme quelqu'un qui a besoin que Dieu lui donne la force. La force de marcher avec Dieu. Peut-être la puissance. Et je vais parler de plusieurs choses qui sont connectées à la puissance, à la force et à l'autorité. Tu peux être un chrétien. Tu as la puissance, mais tu n'as pas l'autorité. Alors je vais enseigner sur ces choses, sur l'esprit des forces. Et l'autre dimanche, je vais enseigner
sur l'esprit des connaissances. Et Dieu est dans l'autre dimanche. Je vais enseigner sur l'esprit des craintes de l'Éternel. Alors on aura terminé tout un mois avec notre enseignement. Bientôt là, il y a un programme de jeûne et prière qui te sera communiqué. Alléluia. Amen. Jeûner et prier. Amen. Et le thème de notre jeûne, ça sera 7 sortes. 7 sortes. 7 sortes ne sort que par les jeûnes et la prière. Il y a des histoires qui vont quitter ta vie lorsque tu as jeûné et tu as prié. Il y a des choses qui vont changer uniquement parce que tu as prié et jeûné. Alléluia. Amen. Amen. Alors, les 26 de ce mois, nous aurons Yahweh Rapha. Docteur Jésus sera au rendez-vous. Ce Yahweh Rapha, nous aurons ce qu'on appelle la ligne de prière. C'est-à-dire, je ne veux pas appeler les gens comme je les appelle. Tous les malades seront alignés ici, je ne sais pas dans les années. Alors tu as un frère malade, ta mère, qu'elle soit présente, que la personne soit à l'extérieur, nous allons prier. Et tous les malades seront guéris. Amen. Pas un seul qui va rentrer avec sa maladie. Amen. Je vais juste introduire un petit message et nous allons prier afin que Dieu les touche et que Dieu les guérisse. Je sais que tous les enfants d'Impact, il n'y a plus de malades. Qui était venu malade ici? Quand tu étais venu ici, tu étais malade. Ok? Moi et tout. Maman, tu étais venu malade. Qui sont guéris? Tu n'as plus la maladie. Banani bangana bugonjwa hapo. Ukiaka poko mgonjwa ngana bugonjwa. Jua hapa kwa agano letu hauwezi kuwa na magonjwa. Alors lorsque nous organisons Yahweh Rapha, nous le faisons pour les gens de l'extérieur. Alors tu vas partager la fiche qui va sortir au cours de cette semaine. Déjà, les enfants de la maison, vous prenez la fiche pour demain. Vous mettez sur vos statuts la fiche de dimanche. Vous postez cela. Invitez le maximum possible de gens. Le dimanche, ça sera du feu ici. Alléluia, ça sera du feu. Utapata uwezesho. Lazima uwezesho. L'énergie de Dieu doit fortifier ton homme intérieur. Alléluia. Et l'onction de Dieu doit couler au travers de ta vie. Refuse d'être un chrétien ordinaire. Nikigusa lisikio yako hivi frère, lazima ifunguke. Unaenda kunyumba, utaanza msikia Mungu. Nikigusa macho yako, inafunguka. Simple. Alléluia. Alors la puissance de Dieu sera ici tangible. Et Dieu nous fera beaucoup de bien. Le Seigneur te bénisse. Le Seigneur te garde. Commence à prier pour Yahweh Rapha. Prie pour ton malade. Et invite tout malade que tu connais. Le problème, ce n'est pas la condition. Le problème, c'est la puissance derrière le nom de Jésus. Que soit la tuberculose, le sida, le diabète, tout ce que tu sais. Docteur Jésus, c'est un médecin par excellence pour qui rien n'est impossible. Anifa, ça va? Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Tu peux me voir après. Tu me vois après.
nisiseme hapa. Sawa? Mungu akubariki. Prends ton offrande. Est-ce qu'on peut prier avant que je n'ai prié pour les offrandes et notre retour? Le dimanche, j'ai parlé de quelque chose. C'était le dimanche, c'était quel jour? Il fallait prier pour les histoires des tremblements de terre. C'était le dimanche. Hein? Ça tournait le kuomba. Nasikia kama ilipita leo msikusikia. Karenganye no munsi. Sasa sikusikia. Sasa wakinyamugigima cyabaye no munsi. Tatokea ni ngambo za kule lakini tasikua nchi za mingi. Izova muri bya bihanda ariko izo niganza ubuzima. Je vous ai dit, n'est-ce pas? Alors, continuez à prier. Continuez à prier pour la protection. Nous allons prier pour les États-Unis d'Amérique. Parce que je voyais un déluge, un désordre, une catastrophe. Fouillot. J'ai prophétisé sur ça le 31 décembre. Sasa wakati neno la Mungu linatoka, Mungu anajua wakati tatimia. Et notre responsabilité, c'est de prier pour que la miséricorde de Dieu soit répandue dans la nation. Que Dieu préserve cela. Je vous ai dit, beaucoup d'hommes de Dieu. Et j'ai parlé des généraux. Je n'ai pas parlé de n'importe quel homme de Dieu. J'ai parlé des généraux qui vont partir dans la gloire. Et les manteaux seront en train de tomber. Afukwe na bahati upate hata manto ya mtumishi moya. C'est pourquoi Dieu nous a appelés à être dans l'état de prière. La communion. L'intimité. Alléluia. Nous, quand Tibi Joshua est mort, nous le savions la nuit. Pendant qu'on priait. Alléluia. Msogele Mungu. Sois quelqu'un qui aime l'intimité, qui aime la prière, qui aime la présence de Dieu. Tu aimes parler trop. Tu parles tout. Tu parles aux gens, tu parles des gens. L'énergie que tu gaspilles en parlant aux gens, utilise ça en parlant à Dieu. Moi, je ne suis pas bavard, mais je parle trop dans la prière. Comme ça, quand je quitte là-bas, je t'amène ce que Dieu a dit. Et c'est comme ça mon épouse et moi. Nous prions. On n'a pas le temps de parler. Alors nous allons prier pour les États-Unis. Mon fils a dit on va prier pour l'église de la région. Mais prions pour l'église du Burundi. Amen. Est-ce qu'on peut prier? Père, dans le nom de Jésus, nous implorons ta miséricorde. Laisse que ta faveur et ta grâce parlent en faveur de nous. Nous recommandons les États-Unis entre tes mains. Que ta main et ta justice soient implantées, établies dans cette nation. Protège ton peuple et garde ton peuple. Dans le nom puissant de Jésus. Merci pour la protection. Merci pour ton intervention. Les tumultes, les désordres, les déluges que l'ennemi cherche à mener. Nous prions, Seigneur, que tu interviennes et que tu protèges les saints. Nous prions pour toute la région côtière de l'Afrique, de l'Est. Tout ce qui est des tremblements dans ce pays et qui pourront secouer d'autres pays voisins. Nous prions que tu étendes ta main, que tu nous protèges, que tu protèges, Seigneur, le Djibouti, que tu protèges l'Érythrée, que tu protèges l'Éthiopie, le Kenya, que tu protèges l'Ouganda, l'Afrique du Sud, le Mozambique, le Malawi, le Zimbabwe, que tu protèges, Seigneur, la Tanzanie. Laisse que ta main s'étende sur cette partie et garde tes enfants. Nous élevons l'église du Burundi au-devant de toi. Père, nous prions que ta miséricorde soit répandue. Protège et garde-nous. Établis ta justice. Merci, Père, de nous préserver.
Merci Père de nous défendre. Merci Père de nous donner encore la place qu'il faut pour toi et que ton nom soit élevé. Laisse que l'étendard du nom de Jésus soit élevé encore dans cette nation, dans le nom de Jésus. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Prends ton offrande. Nous allons donner à Dieu, nous allons partir. Notre Dieu, nous disons merci. Disons merci pour ce soir. Te présentons ces offrandes. Dans les bénir et les sanctifier. Père Dieu de Saint. Bénis mon frère et ma soeur. Couvre-nous par ton sang. Alors que nous quittons ces lieux, que ton ombre nous couvre. Merci Père. Au nom de Jésus. Amen. Rentre dans la paix du Seigneur. Dieu te bénisse et te garde. Amen. Amen.